Hoy estamos nuevamente aquí con nuestra serie So today we are here again and we're talking in our y series estamos hablando acerca de la vida de Josué. and we're talking about the life of Joshua. Y la historia de este hombre nos enseña principios muy importantes para nuestra vida diaria. And this story teaches us some wonderful principles for our life. Josué, aquel hombre que Dios utilizó para introducir y repartir la tierra al pueblo de Israel. So this was the person that God used to be able to introduce the people into the promised land. Y estamos en esa serie donde estamos hablando de esos principios. And then we're in this series where we're talking about those principles. Pero hoy en esta tarde yo le quiero hablar de el tema, So today I'd like to go ahead and speak to you on the subtitle, el poder de los recuerdos. The Power of the Memories. Qué poderosos son los recuerdos. What powerful are all those wonderful memories. Tienen la capacidad de detener nuestros sueños. So they have the capacity to detain our dreams. Tienen esa capacidad también de impulsarnos a conquistar sueños. It also has the possibility to push us to go ahead and reach new dreams. Así que los recuerdos nos ayudan a nosotros poder impulsarnos hacia el futuro. So the dreams help us to push us to go ahead and move forward in our future. Y los recuerdos son muy importantes. No sé cuántos de ustedes guardan esos recuerdos de la vida, de la familia. I don't know if you have those memories, if you put them away, you have them still about your family, your relatives. Y cuando se acuerda de sus antepasados y dice por causa o por honrar a esa persona, voy a esforzarme a ser mejor. And I don't know if that has come to you and you all of a sudden you think that because of this person, I'm going to push myself. I'm going to go ahead and do better. O a veces tenemos esos malos recuerdos que nadie quisiera tener malos recuerdos. Or sometimes we may have those bad memories which none of us want to be able to have. Pero muchas veces cuando están esos malos recuerdos de la vida, como que nos detiene en nuestro caminar. And then sometimes when we have those bad memories, it just holds us back in our walk. Cuando nosotros tenemos recuerdos en nuestro corazón, So whenever we have memories in our hearts, algo interesante pasa. so something interesting happens. Por ejemplo, nosotros cuando celebramos la Santa Cena o la comunión, So whenever we go ahead and celebrate communion or the Lord's Supper, cada vez que nosotros realizamos ese acto de adoración, estamos recordando algo muy especial. so whenever we're remembering that, we're going ahead and saying this is what this means, and we remember the great sacrifice. Estamos recordando la promesa que Jesucristo nos dio de que Él regresaría. And we're remembering that wonderful promise that He told us, I will return for you, I will come back. El poder de los recuerdos. So the power of the Y memories. quiero hacer un poquito de recordar lo que habíamos estado hablando en las semanas anteriores. So I want to go ahead and just refresh your memory of the things we had looked at in the past weeks. Y los hijos de Israel habían llegado hasta la orilla del río Jordán, lo vimos el domingo pasado. So the people of Israel have finally gotten to the edge of the Jordan River. Y Dios les dijo a los sacerdotes que llevaban el arca, So then He went ahead and told the priests that were carrying the ark. que se pararan en medio del río. He said, go ahead and stand in the middle of the river. Cuando ellos se paran en las aguas o ponen el pie en las aguas, So when they go ahead and move forward and step at the edge of the river, aquel río se detuvo. so then the river went ahead and separated. Entonces el pueblo de Israel comenzó a marchar en aquel río que se había detenido, es decir, en tierra seca. So then the people of God started to march on the river where the water had separated and now was dry land. Pero ahora que habían ellos cruzado el río, So now that they had crossed over the Jordan River, Dios les dice que hagan algo muy especial. so then the Lord says to them, hey, I want you to do something very special. Y ahí está la historia en Josué capítulo 4, versículo 1 al 6, So that's where we're at in Joshua chapter 4, verse 1. que dice de la manera siguiente: And the word reads, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán,
When the whole nation had finished crossing the Jordan, el Señor habló a Josué diciendo, so then the Lord said to Joshua, tomad del pueblo 12 varones, de cada tribu uno. choose 12 men among the people, one from each tribe. Así estaba compuesto el pueblo de Israel. This is the way that the people of Israel was distributed. Si nosotros vamos un poquito más atrás en la historia de la Biblia, So if we go back a little bit further in the story, cuando se formó el pueblo de Israel, when the people of Israel was built or put together, fue formado de los 12 hijos que tenía Jacob. so it was built upon the 12 children that Jacob had. Cada uno representaba una tribu. So each one of them represented one tribe. Así que Dios le dice a Josué que tomara uno que representaba esa tribu. So then he said, go ahead and take one of them from each tribe. Y Dios les dice, And then the Lord says, y mándales, he says, and tell them, tomaos de aquí del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes. and tell them to take up to here the stones that are right here in the middle of the Jordan where the priests are standing. 12 piedras, Go las ahead. cuales pasaréis con vosotros y las asentaréis en el alojamiento donde habéis de tener de noche. And you will go ahead and take the stones and carry them with you and put them down where the place that you will stay tonight. Entonces Josué llamó 12 varones, los cuales él ordenó de entre los hijos de Israel, de cada tribu uno. So Joshua called together the 12 men and appointed them from the Israelites. He took one from each tribe. Y les dijo Josué, And Joshua told them, pasad delante del arca del Señor vuestro Dios por medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. go on before the ark of the Lord your God unto the middle of the Jordan. Each of you take one of the stones, Conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, according to the number of the tribes of the Israelites, para que esto sea señal entre vosotros. so that this will be placed as a symbol amongst you. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, And when your children go ahead and ask tomorrow, ¿qué significan estas piedras? what did the stones actually mean? ¿Cuál era la razón de aquellas piedras que habían tomado del río? So then what was the aspect, what was the reason of taking those stones from the river? ¿Por qué Dios le dice a Josué que cada uno representante de las tribus tomara una piedra? So why did he tell them, each one of you, that one of the representations of the tribe, take a stone? Para que cuando las nuevas generaciones, los hijos que iban a nacer en la tierra prometida, So then the new generations, the ones that will go ahead and be raised and will be born on the next generation, preguntaran, then they would go ahead and ask, ¿qué significan estas piedras? what do these stones actually mean? Los padres deberían explicarles Then the parents will be able to explain que ellos habían sido esclavos en el pasado. that they had been slaves in the past. Es decir, aquellas piedras que recogieron del río So then those stones that they went ahead and picked up from the river, iba a ser una señal de cómo ellos habían vivido en el pasado. then that was going to be a symbol of how they had lived in the past. Que les trajera a memoria toda la historia del pueblo de Israel. To go ahead and bring to them a memory, the whole story of the people of Israel. Porque los padres debían de contarles a los hijos Because the parents had to go ahead and share the story with the children, todo lo que Dios había hecho en el desierto. so they would have to go ahead and share with them everything that the Lord had done with them in the desert. Todo lo que Dios había hecho antes de que ellos cruzaran el Mar Rojo. Everything that the Lord had done even before they crossed the Red Sea. Los padres tenían esa obligación de contarle a esos hijos, a esa generación que Dios había visitado sus vidas. So then they had to go ahead and tell them
the Lord has visited our generation, our lives. En otras palabras, In other words, esas piedras representaban los poderosos milagros que Dios había hecho. so those rocks or stones represented the wonderful, powerful miracles that the Lord had done. En todo ese largo trayecto del desierto. In the whole journey of the desert that they had. Era como un recuerdo So it was like a memory de que Dios había visitado su pasado. that the Lord had gone and visited their past. Era ese recuerdo que les traía ese monumento que habían levantado ahí pasando el río Jordán. So the monument that they have lifted or placed there, that's what the memory would bring unto them. Y esta iba a ser una recordación para siempre. And this was going to be something for them to remember always. Es decir, ellos recordarían generación tras generación. So they would remember generation through generations. Yo no sé si usted ha ido a algún lugar de esos que le llaman un parque memorial. I don't know if you ever have gone to any type of memorial. Y cuando nosotros vemos las estatuas de esos líderes que existieron en un pasado, And in those memorial places, there are statues of people that have lived in the past. personas importantes en la historia, People that were so very important, part of the story of our nos history. recordamos lo que ellos hicieron. So then we remember what they did. Recordamos su legado. So we go ahead and remember their legacy. Como por ejemplo cuando nosotros vamos a una casa o un edificio memorial, So whenever we go to a house, a building, a memorial aspect building, por ejemplo, recordamos fechas importantes. then we go ahead and remember wonderful dates that are so important. Hoy estamos recordando una fecha importante. So today we are remembering a very special date. Estamos recordando el trabajo que hacen los padres con los hijos. So today we are remembering all the work that the fathers do with the children. Es una fecha muy importante, es un día memorable, por eso le dicen un día de fiesta. So this is such a very special day, a special day of memories. Y Dios les dice a los israelitas, So then the Lord says to the Israelites, cuando crucen el río Jordán, when you finally go ahead and cross over the Jordan River, quiero que hagan esto. he says, I want you to do this. Recojan 12 piedras Go ahead and pick up 12 stones, y hagan un memorial, un monumento. and for you to go ahead and make a memorial. Y ese monumento tiene que ser un recordatorio para sus generaciones. And that memorial monument needs to be a reminder of all of your generations. Porque los hijos que nacieran ya en la tierra prometida Because the children that would be born in the promised land, no iban a conocer el pasado de toda sus padres. they were not going to go ahead and know the past of all of their parents. Esa generación que iba a crecer ahí ya no iba a recordar lo que Dios había hecho con ellos saliendo de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. So those generation would not go ahead and remember everything that the Lord had done with them when they left Egypt, when they crossed the Red Sea, when they went ahead and crossed the Jordan River. Y hoy nosotros tenemos una gran tarea So today we have such a great task con esta generación with this generation de enseñarles nuestra historia, to go ahead and teach them our story, de decirles de dónde nosotros vinimos. to go ahead and tell them where we had come from. Porque lastimosamente hoy la generación que crece en este país y nosotros somos inmigrantes, Because sadly, the generation that is raised here in this country and us that we come as immigrants, no conocen nuestra historia. they do not know our story. Y nosotros como padres somos responsables de enseñarle nuestra historia a nuestros hijos. So us as parents, we are responsible to go ahead and teach our children our history. Porque cuando ellos conocen la historia de nuestros orígenes, Because when they're able to go ahead and get to know our story, our origins, eso les da identidad. then that gives to them identity. Así que como padres tenemos una gran tarea de recordarles y enseñarle a nuestros hijos nuestro pasado. So we have such a great task to go ahead and teach our children our history, our past. Porque todos nosotros tenemos una historia. Because all of us have a history. Todos nosotros venimos de un lugar y en ese lugar crecimos y conocimos gente
Because we all come from a past, from a certain place, and in that place we met people, we know people. Y esa gente fue muy importante en nuestras vidas. And that people were so important in our life. Y por el esfuerzo de ellos, hoy nosotros estamos aquí. And because of their effort, now here we are today. Pero nuestros hijos comienzan a desconocer de dónde nosotros venimos. But our children start to be unaware where we have all come from. Por eso es muy importante. So that's why it's so Si important. usted tiene la posibilidad de viajar, lleve a sus hijos a conocer el pueblito donde usted nació. So if you have the possibilities to take your child to that place where you were born. Muéstrele fotografías de su gente, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, de sus padres. Go ahead and show them pictures of their great-grandparents, of their great-parents, of all their relatives. Y ellos van a conocer el origen. And then they'll be able to know the origin. Así que es bien importante. So it's so very important. Y para Dios era importante que los israelitas no se olvidaran de sus orígenes. And for God, it was so important that the Israelites would not forget the origin. Porque era posible de que los hijos que nacieran ya en la tierra prometida, ellos se olvidaran de la visitación que Dios había hecho con ellos en Egipto y todo el trayecto del desierto. Because it was possible that the children that would be born in the new promised land, they would go ahead and forget everything that the Lord had done from Egypt all the way to where they were. Eso era importante para Dios. This was so important for God. Esa tarea que tenían los israelitas de enseñarles, de mostrarles la historia cuando ellos preguntaran, ¿y estas piedras qué hacen aquí? And then this was such an important task when the children would go ahead and ask, what are the stones? What are they doing here? Así que nosotros somos responsables So we are responsible de dejarles una historia, un legado a nuestros hijos. to go ahead and leave our story, our legacy to our children. ¿Sabe por qué? And do you know why? Porque ellos van a tener que enfrentar Because they're going to need to be able to face, batallas. they're going to need to be able to face battles. Van a tener que enfrentarse a situaciones. They're going to need to face circumstances. Posiblemente no sean las mismas que nosotros estamos enfrentando It is possible they will not be the same ones that we are o facing. que hemos enfrentado en el pasado. Or maybe that we have faced in the past. Pero ese memorial, But that memorial, ese recordatorio de esa historia, but that memory of that story, de lo que Dios ha hecho en el pasado, of what God has done in the past, también Dios lo va a hacer en el presente. then God will also do that in the future in their Porque lives. si Dios lo hizo en el pasado, Because if God did it in the past, también Dios lo hará hoy en el then presente. God will also do it in today's Así present. que es importante para los israelitas que ellos conocieran lo que Dios había hecho en el pasado, So it was important that the Israelites knew exactly what God had done in the past. porque ahora había una nueva generación que iba a surgir. Because now there was a new generation that was coming out. Y ellos tenían que seguir confiando en el Dios que los había sacado de Egipto. And they needed to continue to trust in that Lord that had taken them out of Egypt. Ellos tenían que seguir creyendo en el Dios que había abierto el Mar Rojo. They needed to continue to trust in the Lord had opened the Red Sea. Ellos tenían que seguir aferrados al Dios que los alimentó por 40 años en el desierto. They needed to go ahead and embrace the Lord that had fed them for 40 years while they were in the desert. Y eso también nosotros tenemos que traspasarlo a nuestros hijos. And we also need to go ahead and deliver this to our De children. cómo Dios nos ha guardado hasta este lugar. How the Lord has protected us all the way till today. De cómo nosotros llegamos a este lugar y fuimos cubiertos por la mano de Dios. How we went ahead and got to this place and we were covered by the blood of Jesus till now. Muchos de nosotros cruzamos desiertos, Many of us went ahead and crossed deserts. cruzamos ríos, Many of us crossed rivers. estuvimos en peligros. Many of us were in great danger. Muchos de nosotros crecimos en guerras Many of us were raised in the middle of the war. y Dios nos protegió. And the Lord protected Y us. nuestros hijos han nacido aquí. And our children were raised and born Y here. ellos no conocen absolutamente nada de lo que nosotros pasamos And they know absolutely nothing of what we went through or what we had in the past. durante las guerras.
during the time of wars, durante las hambrunas que habían en nuestras tierras, during the times of hunger that were in our countries, durante las opresiones sociales que habían en nuestros lugares, during those oppressions of social inability that were in our countries, de los peligros que tuvimos que vivir en el desierto cuando estábamos caminando hasta este lugar. all the dangers that we went through as we were walking through the desert as we were able to get to this Y place. nosotros sabemos que fue la mano de Dios quien nos protegió. And we know that it was the Lord's hand that protected us. Fue Dios quien nos guió. It was the Lord who guided us. Que había peligro, sí, pero era Dios el que estaba protegiéndonos. Yes, there was danger, but we knew that it was God who was protecting Y us. nuestros hijos tienen que saber eso. And our children need to know all of this. Nuestras generaciones tienen que entender ese pasado. Our children need to be able to understand this past. Porque ellos van a enfrentar problemas en el futuro. Because they're going to go ahead and face trouble in the future. Pero si nosotros les podemos transmitir esa fe, esa creencia que Dios es el que nos ha guardado, But if we're able to transmit to them this faith that this wonderful miracles that the Lord has done in our lives, ellos van a poder también then they're going to be able to do it also. cuando se enfrenten a esas situaciones del futuro. Whenever they go ahead and face all the situations of the future. Porque ese memorial les hará recordar lo que Dios ha hecho. Because that memorial will help them remember what the Lord has done in their lives. Porque si Dios lo hizo en el pasado, lo hará otra vez. Because if the Lord did it in the past, He's going to do it again in the present. En el versículo 8 y el versículo 9, ahí en Josué capítulo 4, If we go ahead and go to Joshua chapter 4, verse 8 and 9. y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, So the Israelites did as Joshua commanded them, que levantaran 12 piedras del medio del Jordán, to go ahead and take those stones and put them in the middle that they had taken from the middle of the Jordan, como el Señor le había dicho a Josué, according to what the Lord had told Joshua, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. according to the number of the tribes of the people of Israelites. Y las pasaron consigo al alojamiento y las sentaron allí. And they went ahead and placed them and took them from their place and put them next to their camp. Pero escuche bien esto. But listen to this, please. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. But also Joshua went ahead and raised 12 other stones in the middle of the Es Jordan. decir, Josué agarró 12 piedras y las colocó en el medio del Jordán. So also Joshua took 12 stones and placed them right in the middle of the Jordan River. Dice ahí, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca. In the middle of the Jordan, at the spot where the priests were, the ones who carried the Ark of the Covenant. Es decir, It is to say, cuando los sacerdotes entraron al río Jordán, when they went ahead and entered into the Jordan River, las aguas del río Jordán se separaron, se dividieron, se quedaron allá so the estancadas. priests entered and the Jordan River was then divided. Y los sacerdotes se quedaron en medio del río con el arca, So then the priests went ahead and stood in the middle of the river as they were holding the ark, esperando que todo el pueblo de Israel pasara. waiting upon the rest of the people of Israel to be able to pass the Jordan River. Escuche bien esto, no eran 100, Let me tell you something, it wasn't 100 of them. no eran 1000, It wasn't even 1,000 of eran them. miles It was thousands and thousands of que Israelites estaban cruzando. that went ahead and crossed over the river. Y los sacerdotes estaban esperando que cruzara todo el pueblo. And the priests were right there in the middle waiting for the whole group of people to pass. Y ahí Josué agarró las 12 piedras y las puso en medio del río Jordán. And Joshua went ahead and grabbed 12 stones and put them right in the middle of the Jordan River. Ahí donde estaba el arca juntamente con los sacerdotes. Right there where the ark was, right next to the priest. Y la Biblia dice que están hasta el día de hoy. And the Bible says that those stones are still there till ¿Qué today. es eso? What is that? Es un testimonio So this is a testimony de lo que Dios hizo ese día. of what the Lord did that day. A veces uno va a lugares, yo no sé si alguno de ustedes ha ido a alguna montaña a escalar. I don't know if you've ever gone to a mountain on a hike or something similar. O posiblemente usted lo ha visto por la televisión en un documental.
Or maybe you have seen it in the television through some type of documentary. Y las personas cuando llegan a la cima de ese monte, And the people, when they get to the top of the mountain, lo que hacen es que agarran unas piedras y es primera vez que llegan ahí. and if it's the first time that they're there, they take a rock Agarran unas piedras y las amontonan, ahí las ponen. and they go ahead and grab some stones and put them right there. Y eso queda de por vida ahí. And that is left there for life. Nadie las puede mover. And nobody's able to move them Porque eso les está diciendo because that is telling o them, les está recordando or that's remembering them, de que reminding them antes estuvo alguien ahí en ese lugar. that someone was there before they were there. Y esto recordaba a los israelitas And this was constant reminder to the Israelites del milagro que había ocurrido en el río Jordán. of the miracles that had happened in the Jordan River. Que ahí Dios había visitado nuevamente al pueblo de Israel. That again the Lord had been visiting the people of Israel. Un testimonio de que Dios estaba ese día ahí. A testimony that the Lord had been there, right there that day. José y los hijos de Israel So then Joshua and the sons of Israel, recogieron 12 piedras they went ahead and picked up the stones para construir un monumento. to be able to build a monument. Y ese monumento And that monument, les recordaba it was a reminder to them lo que Dios había hecho. of what the Lord had done already. Ese monumento les recordaba So the monument reminded them, o les traía memoria or will bring to them a memory de que Dios había visitado el pueblo en ese día. that the Lord had visited his people that day. Escuche bien esto. Please listen to this. Algo pasa So something happens cuando nos recordamos que Dios ha visitado nuestras vidas. when we remember that the Lord has visited our lives. Hay cosas que ocurren en nosotros There are things that happen inside of us cuando Dios nos ha visitado. when the Lord has visited us. Nuestra vida cambia. Our life is changed. Nuestra vida ya no es la misma vida que teníamos unos meses, unas semanas, unos años atrás. Our life is not the same like the one we used to have a couple of years ago. Y la gente le dice a uno, oiga, usted como que algo le pasó, no sé, le veo un poco diferente, no sé, algo sucedió en Then usted. people tend to tell you, hey, what's going on? Something happened to you. I see you and you're quite different. Porque cuando Dios nos visita, Because when the Lord visits us, algo cambia en nosotros. so then something changes inside of us. Por ejemplo, ya no actuamos de la manera como actuábamos el año pasado. So then we no longer behave the way we behaved last year. Ya no hablamos como hablábamos en tiempos pasados. We no longer speak the way we used to speak in the past. Ya no decimos malas palabras, ya no mentimos, ya no andamos haciendo cosas malas. We no longer do the wrong things. We no longer lie. We no longer say things that we're not supposed to. Ya no vamos a lugares prohibidos, lugares que no debemos de ir. So we no longer go to places that we're not supposed to go. We no longer visit places that we Yeah. aren't supposed to be in. Y es porque Dios ha visitado nuestras vidas. And that is because the Lord has visited our Porque lives. cuando Dios visita nuestras vidas hay un cambio en nuestro interior. So whenever the Lord visits our life, then there's a change inside of us. Hay un cambio de nuestra mente, hay un cambio de nuestro corazón. There's a change in our mind. There's a change in our life. Por esa razón, So for that reason, cuando Dios le visite a usted, so whenever the Lord visits you, anótelo, so go ahead and write it down. escríbalo, Go ahead and make a note of it. póngale una fecha a ese milagro. So go ahead and put a date to your miracle. Póngale fecha a esa palabra que le dijeron. So go ahead and put a date to the word that was given to you. Yo recuerdo So I remember de muchas cosas que he ido escribiendo durante toda la historia que tengo de ser creyente en Jesucristo. many things that I have written down through my life as I've been a believer. Y de vez en cuando revisito esas notas. And then sometimes, once in a while, I'll go back and revisit my A ver, notes. ¿cuántos de ustedes han escrito algo que Dios les dijo? How many of you have written down something that the Lord told you? Y hace ya unos 10 años, 20 años, 30 años, So maybe it was 10, 20 years ago, y usted lo escribió en un papel. and you wrote it down in a piece of paper. Lo escribió en la página ahí de atrás de la Biblia. So you wrote it on the back part of your Bible. Y pasan los años And then the years went by. y le dieron una palabra, quizás una palabra de una profecía. And then went ahead and
and somebody gave you a word of prophecy. Y ha pasado el tiempo y usted abre nuevamente esa parte de la Biblia y usted mira y dice, en tal día, tales horas, estaba en tal lugar, me dieron esta palabra y se ha cumplido. And then you look and you say, wow, another person gave me this prophecy. And you look back at your notes, you're like, just like they said, it has been fulfilled. And you're like, the Lord has fulfilled his promise to me. Porque es muy importante de que nosotros anotemos las cosas poderosas que ha hecho en nuestra vida. Because it's so wonderful for us to write down the powerful things that God has provided Y and given to cuando us. usted tiene eso escrito, usted le puede decir a sus hijos, le puede decir, mira, en tal fecha me dieron una profecía que tú ibas a venir al mundo. And then you could go ahead and share to your children, you know what, one day so-and-so went ahead and said this, and the date was this, and you can go ahead and tell them, this is the gift that God has given me. Porque Dios hace cosas poderosas. Because the Lord does wonderful and powerful miracles. Hay mujeres que no pueden tener hijos There are women that are not able to bear children. y han orado a Dios para que ocurra un milagro. And they have prayed to God for a miracle to finally Y happen. de repente viene alguien y le dice, mira, tú vas a tener un hijo. And then all of a sudden somebody approaches that person and says, you are going to go ahead and bear a child. Anote esas cosas cuando Dios le hable, cuando Dios le dé una profecía, cuando Dios le haga un milagro. Go ahead and write down those moments when God gives you a prophecy, when he gives you a word of wisdom. Porque esa va a ser la historia que usted le va a escribir para sus hijos. Because that's going to be the story that you're going to go ahead and write to your children. La historia que usted le va a dejar a sus nietos. That is the story that you're going to leave to your grandchildren. Yo recuerdo que allá en 1996, hace muchos años, So I remember in 1996, many years ago, yo tenía tengo una libreta donde escribía todas las cosas que ocurrían en mi vida. so I have a notebook where I used to write everything that happened in my life. Y esa libreta, And that notebook that I still have hasta el día de hoy, till today, permanece conmigo. it's still with me. Y de vez en cuando And once in a while, yo la abro I go ahead and open it. para ver qué Dios me dijo en esa época. And I go ahead and say, let me check out what the Lord gave me Y then. yo me he encontrado con cosas asombrosas que escribí, que Dios me dijo. And then I find myself with amazing things that I wrote down that the Lord said to me. Porque es muy importante de que nosotros vayamos escribiendo esa historia. Because it's so important for us to be able to write this story. Estas son esas cosas interesantes. So these are those interesting things. Número 1, Number one, cuando Dios nos visita, when the Lord visits us, nunca volveremos a ser las mismas personas. we will never go ahead and be the same person again. Cuando tenemos ese encuentro con Dios, When we finally have that encounter with the Lord. somos transformados, ya no somos las mismas personas. So we are transformed. We're no longer the same person. Así que eso es muy importante anotar cuando Dios le dijo que lo iba a cambiar o lo visitó. So that's so important to write down the day that the Lord visited you and said, I'm going to change you. Y número 2, And number two, nos permite o nos mantiene alejados de las derrotas del pasado. this helps us maintain ourselves separated from the defeats of the past. Cuando nosotros recordamos lo que Dios hizo el año pasado, When we go ahead and remember of the things that the Lord did in the past year, cuando nosotros recordamos lo que Dios hizo años atrás, when then we remember the things that the Lord did so many years ago, y quizás en este momento estamos pasando por un momento difícil, pero decimos, no, Dios hizo algo conmigo hace 5 años y Dios lo va a volver a hacer. and then you say, oh my Lord, yes, I'm going through a difficult moment, but guess what? I was in the same circumstance so many times ago, and the Lord did something powerful, so he will do it now as he did yesterday. En Josué capítulo 4, versículo 19, la Biblia dice así, So in Joshua chapter 4, verse 19, the word reads, y el pueblo subió del Jordán. and the people of the Lord went up from the Jordan, Esto me llamó la atención. and this really catches my attention. El 10 del mes primero. On the 10th day of the first month, ¿Cuándo salieron los israelitas de Egipto? so when did the Israelites went ahead and left Egypt? Que Dios los sacó de la esclavitud. When he went ahead and took them out of slavery, El 14 the 14th del mes primero. of the first month.
4 días de diferencia. There is only 4 days of a difference. Es muy importante, This is so very important. porque me imagino que ellos se acordaron de lo que Dios había hecho 40 años atrás. Because I'm pretty sure that they remember what the Lord did for them 40 years ago. Posiblemente ya no estaban los que salieron de Egipto, It is possible that the ones that left Egypt were no longer with them. pero habían escuchado la historia que les habían contado sus padres cuando estaban en el desierto. But they had listened to the stories that their parents had told them while they were in the desert. Y ahora, casi a la misma fecha, So now, almost about the same date, ellos estaban recordando now they're able to remember. y estaban levantando un monumento para recordar lo que Dios había hecho en ese pasado. And now they're lifting a monument to be able to remember what the Lord did Y for dice, them. y asentaron el campamento en Gilgal, And they went ahead and set the campsite in Gilgal, al lado oriental de Jericó. on the eastern border of Jericho. Gilgal Jericho, simboliza el comienzo de Israel. it remembers us of the beginning of the people of Israel. Gilgal es donde Jehová quitó la vergüenza de la esclavitud. It was then that the Lord removed everything that was embarrassing to the Israelites. Era donde ellos estaban recibiendo esa nueva vida, It was then when they were receiving the new life, ya no más esclavitud. there was no more slavery. Habían vivido en el desierto They have lived in the desert con todas las penurias de ese desierto. with all of the sadness and everything that happened there. Pero Dios estaba quitando la vergüenza de la esclavitud y de todo ese dolor en el desierto. But now the Lord was removing all the pain and the ache and the embarrassing moments. Porque Gilgal Because now Jericho, es el lugar it was the place de un nuevo comienzo. of a new beginning for them. Y eso nos lleva al punto número 3. And that takes us to point number 3. Cuando Dios nos visita, When the Lord visits us, reconocemos el futuro. we're able to recognize the future. Podemos visualizar ese futuro que Dios tiene para nosotros. We're able to see the future that the Lord has in store for us. Algunos de ustedes quizás están pasando problemas hoy Maybe some of you are going through problems today. y posiblemente usted los ve imposibles. And it's possible that you're seeing them and you're saying they're quite impossible. Ve, todos tenemos esos momentos así, We all have those moments when we think things are impossible. pero Dios But God, pone un pie en su presente He puts one foot in your presence para hacer un cambio. to go ahead and change your present. Dios quiere cambiar esa historia. He wants to go ahead and change that story. Dios quiere cambiar esa situación adversa. He wants to change that adverse situation. Posiblemente usted diga, no se va a poder. It is possible that you're saying, no, it's not possible, unable to be changed. Es imposible que algo ocurra en todo esto. It is truly impossible that something good can come out of this. Posiblemente usted ha pensado, no hay solución para este problema. You probably have thought there is no solution for this problem. Para Dios But for God, no hay nada imposible. there is nothing impossible for Para God. Dios no hay nada imposible. For God, there is nothing impossible. Escuche bien, So listen, please. es muy importante It is so very important de que nosotros grabemos en nuestra mente that we go ahead and write down in our mind lo que Dios ha hecho. what the Lord has done in our lives. Escriba lo que Dios ha hecho con usted en toda esta pandemia. Come on, write down everything that the Lord has done with you during this whole pandemic. Escriba cómo Dios le ha sostenido. Come on, write down how the Lord was able to sustain you, to go ahead Cómo and Dios carry ha you. utilizado a otras personas para sostenerle a usted. How the Lord has used other people to sustain you, to keep you well during this pandemic. Anote esas cosas en su diario. Go ahead and write it down in your diary. Manténgalas en su mente. Go ahead and keep them fresh in your mind. De esas cosas portentosas que Dios ha hecho en todo esto, posiblemente Dios le sacó de una enfermedad. Maybe all those wonderful, powerful things that the Lord has done even probably healed you from an illness. Posiblemente usted estuvo, ¿cómo se dice?, en contacto directo con personas que estaban con la infección. It is possible that you had direct contact with people who had this virus. Y usted dice, wow, me
me he salvado. And you're probably saying, wow, it's wonderful. I've been good. I'm well. Dios me ha protegido. And you said, I've been saved. The Lord has protected me. Dios me ha And guardado. you say, the Lord has cared for me. Escríbalo en su corazón y manténgalo como un memorial en su vida. Write it in your heart and remember it constantly in your mind. Porque muy fácilmente nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en el pasado. Because very easy we forget what the Lord has done. Y Dios ha hecho cosas maravillosas con nosotros. Yo sé que si yo le preguntara a usted, yo sé que usted me diría, pastor, Dios eso hizo conmigo. And you could go ahead and tell me, Pastor, yes, if I ask you, the Lord has done wonderful things. You would say, yes, Pastor, the Lord has done marvelous things. Y yo sé que hoy con usted hay muchos testimonios. And I know that with you, there are so many testimonies. Hay testimonios de lo que ha ocurrido en los meses pasados. Hay testimonios de lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. And there's testimonies of all the things that we have lived through and the things that we're going through now. Pero si nosotros no escribimos eso, se nos puede olvidar pasando los años. But if we don't go ahead and write those things down, we're going to go ahead and forget them in the future. Y por eso el pueblo de Israel And that is why the people of Israel, reciben las órdenes de parte de Dios they receive an order directly from the Lord que tomaran aquellas 12 piedras to go ahead and take those 12 stones y las llevaran hasta Gilgal and to be able to take them all the way to Jekal. y ahí levantaran ese monumento de piedras. And in that place, they needed to go ahead and raise this monument of Y stones. cuando aquellos hijos preguntaran, ¿y para qué están ahí? And whenever the children were asked, why are the stones there? Ellos tenían la oportunidad de decirle, They would es go que ahead Dios and have the opportunity to share the Lord, nos visitó en todo el trayecto del desierto. that He visited us through the whole journey through the Que desert. ellos tuvieran la oportunidad de contarles a sus generaciones. That they would have the opportunity to share with their generations. Es que nosotros éramos esclavos en Egipto. It's because we were slaves when we were in Egypt. No teníamos ninguna oportunidad. We had no opportunities then. Por 400 años habíamos sido esclavizados en ese lugar. For 400 years, we have been slaves in Egypt. Pero Dios tuvo misericordia de nuestras oraciones. But the Lord was powerful and listened to our prayers. Y Dios nos salvó, nos sacó de la esclavitud. And the Lord rescued us and took us out of slavery. Eso es lo que representan estas piedras. And that's exactly what these stones represent to us. Y hoy te lo recuerdo. And today I'm reminding you Que of this. también le cuentes a tus hijos, a tu generación, So that you also tell your children, your generations to come, lo que Dios ha hecho en el pasado. of what the Lord has done in the past. Hoy, el Día de los Padres. So today is Father's Day. Padres, Fathers, cuéntele a sus hijos las historias, cómo Dios lo ha guardado. so go ahead and tell your children, share with them the way that the Lord has protected you. Escríbalos en una libreta. So go ahead and write them down in a notebook. Cuando Dios le dio una palabra, tenga una libreta y un lápiz When the Lord gives you a word, have a pencil, a notebook ready to write. y anótelo. And go ahead and make a note of it. Porque nosotros nos olvidamos fácilmente. Because we are able to forget so easily.